Thank you very much, Mr. Speaker. Thank you for the honor of visiting with you and your distinguished members of Parliament here. It's an honor to be at Seymour Palace. Thank you for your welcome. It is maybe my first visit, the first visit of a Speaker of the United States Congress to Croatia, but it is not my first visit to Croatia. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Evo, izuzetna mi je čast biti ovdje, izuzetna mi je čast što sam se susrela sa vama i sa vašim uvaženim kolegama zastupnicima u parlamentu. Čast mi je biti u zgradi Hrvatskoga sabora. Spomenuli ste da je ovo prvi posjet predsjednika, odnosno predsjednice sada zastupničkog doma Američkog kongresa, ali ovo nije moj prvi posjet Hrvatskoj. I came first in the 90s as a top Democrat on the Foreign Assistance Subcommittee of Appropriations, and I saw firsthand the courage of the Croatian people, the suffering that you experienced at the hands of neighbors, and that you are using that experience to help the Ukrainians, and we're grateful to you for that. 90. godina sam bila ovdje u Hrvatskoj kao top demokrat i član pododbora za pružanje pomoći i tada sam svjedočila velikoj hrabrosti hrvatskoga naroda u ratu, u agresiji koju je tada, u agresiji od strane tada susjedne države i zahvaljujem Hrvatskoj što sada koristi to svoje vrijedno iskustvo u potpori Ukrajini koja se nalazi u situaciji rata. Mr. Speaker, in our relationships with other countries and in our visits, it's about three things. It's about security, it's about economics, and it's about governance. And our relationship with Croatia is one that is growing on all of these fronts. Our security cooperation is important not only to the region, but for peace in a broader sense. Are moving, as you have called for, to the double taxation agreement and further investment from the U.S. into Croatia and vice versa is a really important part of our present and future. And in governance, moving toward peace, the visa waiver program, respect for your people, and the importance of our increased communications between our two countries is a value that we place on the US-Croatia relationship. Evo, gospodine predsjedniče, kada govorimo o odnosima sa drugim državama, odnosima Sjedinjenih Američkih Država s drugim državama, tri su stvari koje su nama uvijek najvažnije. Na prvom mjestu je sigurnost, na drugom mjestu gospodarstvo, a na trećem mjestu upravljanje. I mogu reći da naš odnos sa Hrvatskom na sva ova tri područja je u porastu. Sigurnost je tu jako važna s obzirom na to da sigurnost koju u našem zajedničkom odnosu ostvarujemo je sigurnost naše ove cijele regije, a tako i sigurnost i širega područja. Spomenuli ste, gospodine predsjedniče, važnost potpisivanja sporazuma, odnosno ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i time se dotičemo druge točke ove važnosti u našim odnosima, a to je gospodarstvo. Važno je da ostvarujemo veće kontakte i mislimo da će se potpisivanjem ovog sporazuma upravo na tom području puno toga više napraviti. Treće područje je upravljanje, dakle tu govorimo o miru, govorimo o odnosu, lakšim putovanjima, olakšanim putovanjima među državama, o komunikaciji među ljudima. To su sve stvari vrijednosti koje stavljamo vrlo, vrlo visoko na našu agendu kada govorimo o odnosima naše zemlje sa drugim državama. On this visit to Croatia, I have a co-leader of our delegation, and that is Congressman Jerry Connolly of Virginia. He has been invited by the Ukrainians and Croatia as the president of the North Atlantic Interparliamentary Group. He knows some of the members of Parliament here, as do I. It's not our first visit with some of them, but he brought a very interesting NATO perspective to our conversation that is very valued. Evo, sa mnom u mojoj delegaciji kao reći ću partner s moje strane je i kongresnik Connelly koji dolazi iz Virginije. On je trenutno na funkciji predsjednika parlamentarne skupštine NATO-a. On je došao ovdje također na poziv Ukrajine i Hrvatske i on je u našem razgovoru kojeg smo malo prije imali također iznio vrlo zanimljivu perspektivu NATO-a po svim ovim pitanjima koje smo spomenuli. We're especially proud that
American has been elected the president of the North Atlantic, the Interparliamentary Assembly, in light of, shall we say, recent history and concern about our commitment to NATO. Thank you, Mr. Connolly. Evo, posebna mi je čast i drago mi je da je upravo Amerikanac izabran za predsjednika Parlamentarne skupštine NATO-a u svjetlu svih nedavnih, odnosno događanja u posljednje vrijeme po pitanju opredjeljenosti NATO-u i sličnih pitanja. Hvala vam, gospodine Connolly. So we're very grateful to President Zelensky for his invitation to be here, for Speaker Stepanchuk for the invitation he's extended to so many of us to participate, giving us an opportunity to come to Croatia so we can renew our friendship. And I thank you, Mr. Speaker, and the Prime Minister for the hospitality you're extending to so many scores of countries participating virtually, and more even so in reality here, to discuss the important issue of democracy, to admire the courage of the people of Ukraine, for their courage to fight for democracy for their country, and to be grateful to the people of Croatia for the hospitality that you have extended to Ukrainian refugees, for the military support you have given, for, again, using your own experience as a model for how this comes to a victory, but not only that, those responsible for so many atrocities are held accountable. Iskoristila bih ovu priliku da se zahvalim predsjedniku Zelenskom i predsjedniku parlamenta Ukrajine Štefančuku što su nam uputili pozive da dođemo na ovaj summit u Zagreb. Također zahvaljujem vama, gospodine predsjedniče Sabora, i predsjedniku Vlade Republike Hrvatske što ste nam omogućili da u Zagrebu, u Hrvatskoj, evo možemo tako rekući obnoviti naše prijateljstvo. Također iskoristit ćemo ovaj summit da iskažemo našu zahvalnost i naše divljenje ukrajinskom narodu na hrabrosti koje pokazuje u borbi protiv ruskog agresora. Vrlo je važno sudjelovati na ovom summitu. Rekli ste da će brojne delegacije sudjelovati putem video linka, a što je još važnije, brojne delegacije će biti uživo i sudjelovati na ovom sastanku gdje ćemo raspravljati o pitanjima demokracije, gdje ćemo, kao što sam rekla, iskazati naše divljenje Ukrajincima. I isto tako bih htjela zahvaliti hrvatskome narodu, evo upravo na toj podršci, na svestranoj humanitarnoj pomoći koju su pružili ukrajinskim ljudima koji su primili ukrajinske izbjeglice ovdje u Hrvatskoj. To su sve stvari koje trebamo spomenuti i na kojima trebamo iskazati zahvalnost. So thank you, Mr. Speaker, once again for affording us this opportunity to have a conversation with your colleagues so that we can once again share with you the importance of the US-Croatia relationship, how important we are to each other, what future we see with each other as we go forward. And again, to thank you, because Croatia presents itself as a very comfortable place for us to come together to talk about peace, diplomacy, ending the war in Ukraine in a way that is victory for democracy. Thank you, Mr. Speaker. Thank you.